abodie mu nyansani agye Nyankopɔn asomdwe enkame no mienu ene onyame asoma eba me no mienu nchen matudin se onipe enti yadwene pa se onyame bi wo ho onipe enti me no mienu dwene pa hu ne kai na se yadwene se obi na boye ena me maminu mienu ate ase se emra me minu mienu ba sa awie ase no enye yen ene betoto edin ewo awie ase enye minu mienu atoto ade bi edin ewo asase so ye baaye no na edin no na ewo ho ne din no ho asa dini ni abodie mu nyansani ade Nyankopɔn onyankoro pɔn otwire dia mpɔn ɔno ade wo twire no a ɔmpɔn sa din no ɛna ɛwɔ hɔ ntiminu mi ni yadwene si nyame bi wɔ hɔ yadwene pa sɛ yɛhwɛ wọ́n abodie mu nyansani adi Nyankopɔn fa wọ́n so dani dan nyina mi boni din Ɔhene Solomon wọ́n fa asɛm bia anya abodie mu nyansani Nyankopɔn no ka kyerɛ sɛ ɔma ni nyansa ebi Solomon hu so wadwene na mmom onye nyansa ka ho a ene be mi na di mu nti nyame ma ni nyansa ema utimi eye ade nyina ono ne nsamu a ani ni hunu mu ani nia wotiye enene me no ebesua osenkafo osenkafo ondi asam no ka kire me no mienu ade a wo hunu ade a wasahwe ewo no kuremu ena oka a kire me no mienu wonde e oka sam a kire me osankafo nwoma no itire yedu mienu kichimo ye baako Ecclesiastes 12 verse 1 na kai obafo omira dibirem ansana na bone no aba kai nia obo wo no obofo no nia obo wo no ka no mmerante birem ansana na bone bi ato enye na bone bi se wo yare enye na bone bi se asamoto wo nem enabone se wo be free sa atiasefoi asase so ene ne enabone efise se duampo a awuo mpo wonim se odada ho mpo a obesa afefe na emom onipa desani se wo free sa atiasefo asase so ni ade wo hyefom a enyade a osa afebiem efise kra na etu mu no kwa kubu aten ikubu aten so umpo edia beto na saasi so no ene abodie mu nyansani ade Nyankopɔn otwere di yampɔn kwa me twere di yampɔn ene ye beto ni dini edi bia nka ho biem ade bia nka ho biem yemfa bia nka ho ne ne ka ho no se nia obo osoro nia obo asase ene eni mu niema nyinaara no di dia ye beto ye no ene otwere di yampɔn asaf Yehowa ene ebeto ye ene odi ne nsam nyansa ewom kai bofo no emra wahasi na pew ebere bi beso obe free sa atiasefo asase so no natemu ajo efise waka ewo Hebrew asempa etire ye enkron chichemo ye aduonu so no Hebrew 9:27 wo se etwase nipa
yɛbɛwo na yɛwo a wobɛwu na wuwu a akyire no nso no atemmuo ɛbɛba na sɛ menu mmienu bɛwu na yɛbɛbu atɛn deɛ a adan na menu mmienu yɛnwene na yɛmfa nyansa bi na yɛnhwehwɛ esompa a saa abɔdeɛ mu nyansani agye Nyankopɔn soma ne dɔba Yeshua a wɔde ne nsɛm kɔ nkwagye mu no baayɛ no wɔn mo soma mo somyɛ no yɛmfa saa som no so na yɛn nso yɛnwene saa adeɛ no ho na yɛnsrɛ Onyankopɔn sɛ ɔno nso mu yɛ nyansa ɛnka yɛn adwene ho na yɛntimi ɛnyɛ adeɛ a ɛbɛfata no sɛnea awieɛ no na bɔne no ɛbɛto yɛ ne a yɛtumi agyina yɛ asomafo nnwuma ɛtire yɛ mmienu kyikyɛmu a ɛyɛ 44 ɛne 45 Acts of Apostles 2:44-45. All who believed were together and had all things in common. They would sell their possessions and goods and distribute to proceeds to all as any had need. Wɔn mo agye saa abɔdeɛ mu nyansane agye Nyankopɔn di yɛ no wɔn mo adwene yɛ na wɔn sra abɔdeɛ mu nyansane Nyankopɔn so wɔn mo ni nyansa a wɔn hu ne sɛ sɛ ɔne ne ho saa asase sɛ a wɔtie yi sɛ obi na anwene no asase sɛ wɔtie sɛ obi ne kuta ne tumi asase sɛ wɔtie sɛ obi ne kuta ne nkwa nti wɔn mo dwene hu ne sɛ saa nipa yɛ okuta yɛ nkwa yi deɛ ɛne na ɛsɛ sɛ yɛfa nea ɔpɛ sɛ yɛnyɛ no so ɛni nti wɔn tumi ɛbɔ wɔn ho mmɔden ɛfa so ɛna wɔn mo atwere ato hɔ sɛ wo a wopɛ sɛ wohunu mi nyame mi tumi no manim onyam na wogye di sɛ me na mebɔ wo deɛ a ɛne wɔn nso bɛfa saa kɔn na fa som me nti wɔn mo ngidi yɛ na wɔn di nyame di yɛ no wɔn mo nneɛma wɔn nyinaa no ɛne wɔn kaka asɛmpa a akyɛdeɛ a wɔn bɛnya afiri mu nyinaa no wɔn mo dwene hu ne sɛ saa akyɛdeɛ pɛ nyinaa afiri Onyankopɔn nti nneɛma a wɔn saka nyinaa no wɔn mo sɛ de mema wɔn mo a wɔn mo ɛbɛtie onyame asɛm no sɛnea wɔn bɛtumi tie ne sɛmpa mu no adeɛ bi a bɛbɛ biara no wɔn mo saa kyɛ mema wɔn mo nti maa wɔn mo ɛdɔɔso ɛkyerɛ ɔdɔ soronko woka na tifi wɔn sɛ life among the believers nkwa a ɛwɔ agyidifoɔ mu nkwa pa a ɛwɔ agyidifoɔ mu ɛnɛ obi ti asɔre a na ɔno ara de ne wiase adwene a wɔnim sɛ obɛfiri saa asase so yi na wayɛ dotie ne kra na kɔ nea a wɔde kra no bɛhyɛ ne mu no kɔbu ho atɛn no na ɔno nko ate sika no ba a ɔsɔ ɔno nko ane dea na ɔde asi dan sika no ba a ɔsɔ ɔno nko ane dea na ɔde atɔ kaa sika no ba ɔsɔ ɔno nko ane dea na ɔde tɔ ntaadeɛ wɔ buo mu ne mpabɔ wɔ buo mu sɛ asafo ba ne ho bɛkyere no ɔno nso na de saa adeɛ ne baayɛ o sani asuafoɔ no na wɔn de baayɛ no wɔn kura ne wɔn saa tontɔne na wɔn de boaboae sani ɛbɛkyerɛ ɔdɔ pa ɛbɛkyerɛ sua pa ɛbɛkyerɛ nyame mu dɔ sani wɔbɛtumi de atete ɔman sɛ ɔman ne nyinaa bɛtumi ne ɔdɔ baako ne kuro yɛ baako no sɔfo nko afa na safo ba ho kyerɛ no diifoɔ nko afa na wɔn baako ho kyerɛ no ɔpɛkasapani ɔkeka obi a wɔtɔ ne ntos wayɛ yiri wɔn mo agyegye sika na ɔno nko afa ka ɛwobɔfo no ne saa na ɔmo yɛ no wɔde bae ɛna adɔɔso di bi na ɔno nso ni bi ɛne ne ni ɔdɔ ɛne ne nyame dɔ ɛne deɛ na ɛkɔ soɔ wɔn yɛ farisifoɔ tete Mose akonnwa so ɛna asafo sika nyinaa yɛtete mpanimfoɔ ɛna wɔn gyegye sika kɛseɛ sika na wɔde kɔ no a akɔdɔn so sɛ ka wonya bi na ehunu nyame mu dɛ no wɔn atete Mose akonnwa so adwene biara ni wɔn mu tirim adwene bi nyansa mɛka ho ni sɛ akonnwa no ɔbɛtena ɔte soɔ no ɛsan sɛ ewire enua bi emire bi bedu
abɔdeɛ mu nyansa na agye Nyankopɔn se ɛhyeɛ bi da hɔ ma wontimi ntra saa ahyeɛ no nti wontimi nsira saa ahyeɛ no adwene bia ntimi ma wotumi nyansa mɛka ho sɛ adufuru pɛ na ɛboa brɛbo mu na yɛakyiwadeɛ ma Nyankopɔn saa na ɛkɔ so wɛmam ɔyɛ ɔmampanyin a ɔbɛ sɛ ɔno nko ara no watena so nti adwene bia ma atim sɛ dɛkodɛko bɛfiri hɔ gye sika no na bɛakɔbu ho atan mpanimfoɔ saa na ɛkorɔ nanso sɛ wɔnyɛ nyansa sɛnea Salomo nya nyansa no a na ɔde adwene bata ho sɛ sɛ ne kra kutu obi nsɛm de a ɛnea na metie sɛ ɛsɛ sɛ medɔ me nua sɛnea Onyame bɛdɔɔ me no ɛsɛ me nso medɔ me nua na ɔsɛ nea a wo so wodɔ me ma Awurade na wotan wo nua a ɔyɛ ɔtorofo na nea ɔdɔ onua no na ɔdɔ Onyankopɔn momyɛ nwene ne ɛfi nyansa makata ho sɛ obi na bɔɔ hɔ na obi de kuta wo kra ne wo nkwa na nkyɛ ɔbɛgye afiri wo nsɛm na bɛkɔgu atɛn na wobɛbu ne sɛn ɛne na adwene ho ɛ ne Nyame ne nhyira wo na ɔnom ɛne ne daa.